Okay lang, talera ko lang may kahalang. Okay lang, talera ko lang may kahalang. Napakabangan nila, nakagala. Talera ko lang. Thank you. Mama Chan. Lamit pa. Lamit to. So daw. Pala mo? Pareha. Actually, Ito pa pala. Oh. Kato lang yung regular nila, kaya lang special inyo po. Kaya yung regular, kato special. Tinito eh. Ah? Sa egg, Siya ganun karne. Karne na yung itlog na yun. Yan Tuyo. wala ka na rice chan? Pagkuha din yung rice. Yan sila. Rice roll. Wala. Maada. No. Atas kayo mo? Ano say noodles? No? Okay. Ini sa labi? Okay. Ito deh. Chicken. Gusto yung rice? Ada. Yung ay, kasi. No? Malamig ang sa cargo pants mo. Wala, tapos na, saray na. Sayang ako. Pero ito na egg ang iwang